The scales of measurement. So measurement is a process of assigning a numerical value to a characteristic of the object being measured. So these are important because certain calculations can be done with only certain kinds of data. Okay. So meaning dili tanan data nga naay number or ga-contain og number is pwede nimo siya ma-calculate. So first, you need to identify what is its scales of measurement para makabalo ka if pwede ba siya gamitag calculations. Now, the first one is the nominal scale data. So, it is made up of values that are distinguished by name only. So, this is also the weakest or the lowest form of measurement. It does not possess property of order. So examples, brand of cell phones, gender, address, and example pa gyud is zip code. So notice that for the brand of cell phones, di ba, kana siya is usually kana name man gyud na siya, Samsung, iPhone, etc. Tapos for the gender, same gyapon, di ba, mga words lang gyapon or phrases. However, notice that for the address and for the zip code is numbers siya. So for the address, example, consider kanang barangays, diba? Diri sa Malaybalay, murag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 man ang numbering. Then the rest is barangay Kasisang, Kalasungay, and so on. Now, for the address, notice that barangay 1, diba, na siya number 1. So, kana siya, although number 1 siya, dili pasabot nga mas labaw ang taga-barangay 1 kaysa sa taga-barangay 2. And dili pod pasabot nga ang barangay 9 is the weakest among all the barangays and so on. So, the same with the zip code, di ba? Here in Bukidnon, we are assigned 8700. Now, dili pasabot ka 8,700 priority ta sa ato ang CAD3. Kana siya, ginagamit lang na siya para ma-identify ahadapit ng specific location. So, nominal scale data, bi-distinguish lang nimo siya according sa iyahang pangalan. So, pwede siya mag-contain og numbers at the same time. Now, the other one is the ordinal or the ranking scale. Notice that ordinal means naa siya'y order. So, this level of measurement uses numbers as codes to classify an object or person or characteristics into certain categories. But these categories are ordered or ranked. So example ani sa beauty pageant, 'di ba, naama na siya winners. The Miss, for example, the Miss Philippines, followed by the first runner-up, second runner-up, and third runner-up. So also, another example, kani, high income, middle income, and low income. So another example pa gyud is kanang honor system sa classroom. So di ba na first honor, second honor, third honor, and so on. Tapos one thing lang, ordinal level data lacks a certain difference between the data. So meaning, dili kayo nimo properly ma-measure ang difference between the data, between the first, the second, and the third. So also, wala po siya fix or specific nga difference para makaingon ka nga mo na siyang first, second, third. Kaya vary na siya depende sa situation. So for example, sa beauty pageant, di ba, or the most candidate nga daghan og votes, di ba, usually mo na siya. So usahay kanang makadaog ang mahimong Miss Universe, for example, out of 5 judges nakakuha siya og 4 votes. Usahay pod kanang ang Miss Universe kay nakakuha og 3 votes nga na. So wala siya specific gyud nga points. Kani pong sa income system, walay specific nga interval kung pila gyud ang amount ka makaingon ta nga high income to siya na belong, middle income siya na belong, or low income to siya na belong.
Another one for the honor system, di ba kani pinakadali ra man gid nga pamaagi ani di ba is padako ay og average. Now, pwede nga last year ang first honor kay naka-average og 100%. Karon nga year ang nakakuan lugar na first honor is nakakuha og 90%. Ingan ang average. So meaning walay fixed gyud nga criteria para makaingon ka nga katura siya dapat ang mahimong first. Dayon, di ba it follows na dayon nga sa high pod dagko kay interval pananglitan last year ang average sa second dayon kay 98. So 100 man ang first honors nasa difference nga 2. Dayon ang third dayon kay 97.5. So nya na difference no 0.5 and so on. So wala siya fix nga difference between the data. The third one is the interval scale data. So similar siya sa ordinal scale data kay naa siya definite ordering. Pero ang difference nila is that ma-measure nimo ang difference between your data. Okay. Na siya meaningful nga differences. So another one, note that wala siya zero starting point ang interval scale data. Example, temperature. So in our country, di ba, siguro ang pinaka tugnaw nga na record no kay katong sa Malay-Balay pila to 8.1 ba to tong last month na pinaka lowest nga temperature recorded in our country. While for the other countries, usahay moabot pa gid siya og 0 or negative. Nganong ga 0 man og ga negative sila ha? Tungod kay kanang layo sila sa tawag na Ecuador, basta kay nga na. Tapos gasno sa ilaha. Diri sa tua, wa man gyud kay tropical country ta. So tama na gyud ta sa mga positive nga mga values ang ato temperature. So kani na siya exact difference pero wala tay starting point. So another example is the number line. So you are familiar with this kay ginagamit ni siya kanang pag mag-plot mo kay Cartesian plane. So duha na siya ka number line. So usually diba 0 sa tunga, 1, 2, and so on, mga positive numbers. Dayon sa left side is mga negative numbers. So, wala pud ta kabalo, aha ta mag-start diri sa left side, ug wa pud ta kabalo siya mag-end sa right side. So, nga na, wala siya definite starting point. Now, for the ratio scale, so yung property, pare-pareha siya sa interval scale. Kaya pare-pareha man siya, so meaning, naa siya order, ma-measure nimo ang difference between your data. Dayon, ang kalahian lang nila is naa siya starting point. So, di ba, si interval ganina, wala siya starting point. Pero kanina, siya through 0 point or starting point. So, example, kani siya, kwarta ang example no, na itulo ka students sa muna ilang allowances. So, pwede na mo siya ma-arrange ito specific increasing order. Kani, 25, 64, and 100. So, notice that si second student has 39 more than the first one. So, nga na siya meaningful difference between the two data. And at the same time, natay starting point, which is 0 pesos. Tungod kay money man ang ato ang gihisgutan diri. So, wala may negative nga kwarta, yes na kanang sa utang. Pero dili man ka moingon nga kung nakay utang nakay negative 100 kay nakay utang 100. So sa mga accounting lang na siya nga mga matters. But in reality, dili ta moingon nga natay negative 100 na kwarta. So starting point is 0. So another examples is ang height.
So the minimum height is dili gid siya exactly zero, no? Kay even the microscopic particles has a specific measurement, balag 0.0001 pa na siya. Another example is the weight. Okay. So, sa may starting point, anis, makaingon po tag um, approaches zero, right? Even the air has a certain weight, pero gaan na gid kaayo siya. But still, naagyapon siya weight. And so on. So, question, can we calculate ratios based on this data? Yes, because zero is the absolute minimum amount of money. So, muning tubag atong kaganina. So, for the nominal, for the nominal, pwede ba nato siya i-compute? So, again, di ba, kato siya is mga distinguished by name. So, dili siya pwede i-compute. For the ordinal, pwede ba siya ma-compute? Logically, dili gyapon siya dili kay siya needed o calculations kay as long as ang imo ramong purpose ani is to arrange it in a specific order. Now, for the interval, pwede ba nimo siya gamitan calculations? Pwede ra if you want kay makakita man ka og meaningful difference between them. And how about the ratio? Pwede ra ba nimo siya gamitan calculation? Yes, kay makatabang siya sa imuha para mag-interpret kung unsa relationship sa mga data. Okay, so that ends chapter 1 or lesson 1 and worksheets will follow. So for your questions, you may address it on our Facebook group chat. Comment it on the post under this one or on our Google Classroom. Thank you and God bless.